हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सामने केमती अच्छा आशा करें सब बढ़िया थे। आज गोटे स्पेशल जगह बस आप देखी सारे देखी दूँ खास कर गोटे गाड़ी नवाक आसती गाड़ी नहीं जीव गाड़ी देखीदेलु गाड़ी सिलेक्शन भी कलु गाड़ी पूरा रेडी हो धुआ धुई कर मतलब पूरा रेडी करदेचु खाली नहीं कारणवर कम सर नहीं सीधा जीव घर को देखो झी आर लोक कोई आसना भाई ना सान भणजा दीज आम गाड़ी सिलेक्शन सरला गाड़ी नहीं गाड़ी काम कर चली देखे आप गाड़ी कमी कौन है कमेंट कर कहे ठीक है जी हाई कर खुशी अच्छा ताल देखो आप सिनेमाटिक सर्ट गोटे दे दूसरी वीडियो रे अपन जानी परिबे ठीक है चलो कौन कथा है गाड़ी देल मन खुशी कहीं मिठा मिठा कि देलनी दब तो मिठा देवी तुम्हें दब ना आ बाबा है झील दादा गाड़ी नौ को गाड़ी नवा यहाँ नु आम थुआ ये भी पुलिस पुलिस टे कले खाली एमती दे गाड़ी फाइनाली सांग मैंने पेपर वर्क सरीगला गाड़ी चाबी बर्तमान भणजा दीज धरले झील सैड्रे अच्छा से कांदुन ना तो चलतु गाड़ी बाहर कर दिया गाड़ी बाहर करना सीधा ना वर्षा देखो प्रबल रेट्रे पवन पवन आसला मुझे जाऊँगी पेट्रोल पंप पेट्रोल टे पकईदेली पकईला देखिली ठिया मैंने एत जोर वर्षा है देखो गोटे सापटे अचानक देखाला आपन जूम कर देखो देखु एटा कौन साप कहे एटा तो बुढ़ा चितिना कौन गोटे कहते सापटा को पूरा छोटियाटे तो देखते केमती जाऊँगी चलन ट्रक आड़े गलानी
ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ ନା କୋଉଠି କ'ଣ ସାପ ଟିକେ ଦେଖିକି ରହିବେ ଆଉ। ତ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଗଲେ ସାପଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଜରିରେ ପୁରେଇକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଏଇନା ଆଗରେ ରହିଗଲେ ଆର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ସାନ ହରିକା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠିକି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ୱେଟିଂ କରିଥିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକିନା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ବାହାରୁ ଟିକେ ଆଣିକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବା। ଆଜି ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 11ଟା। ଆଇଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପବନ ବହୁତ ଜୋରରେ, ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେଇଛି ଯେ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ବାଟରେ। ତ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ତାଙ୍କ କାରରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ହନୁମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଗାଡ଼ିଟା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ପାଗ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି, କାଁଳିଆ ପାଗ। ନନା ନାହାନ୍ତି, ନନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ନନା ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନନା ଆସିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କରିବା। ତ ନନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ପୂଜା କରିକି ଏବେ ଥାଳି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇନା ଚୁଇର ଭଣଜା ସାନ ଭଣଜା ସାଇକେଲଟା ବି ଧରିକି ଆସିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏକାଥରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। फाइनाली फ्रेंड्स नुआ गाड़ी की नना भल से धूप दीप देकी ठाकुर को डाकिकी भल की पूजा करदे। चुईर भी साइकेल टा पूजा करदे, नड़िया बाड़े बर्तमान पूजा करदे। नेंबू चढ़ेगा, नेंबू सान को कहली गाड़ी चलने से चलेब। तो देखो कमी कौन पूजा कले नना। चुई भणजा कही चुई भणजा तुम भी साइकेल रेडी हो जाओ, तुम फास्ट चलो तापर मामू चलेबे लेंबू लगे। तो नना लेंबू थोई दवा आसले चुई को तुम चलाओ, तुम चल सारापर आम गाड़ी जीव। तो नना लेंबू दीटा रखी देकी गाड़ी चलैया सान को कहले। सान चाबी हजि जाइए पुणी खोजी पाइला, लेंबू नना चलैदे। सब पूजा ये सैला। तो ब्लॉग टी भल लगी लाइक करदे। नुआ गाड़ी केमती कमेंट कर जन रही। जय जगन्नाथ।